आपने ये सब तो सुन लिया होगा, खबरों में देख लिया होगा, तमाम चैनल्स अब इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं और वापस अपने वतन बरतानिया जा रहे हैं। आइन और झंडे को तस्लीम करने वालों से ही बात होगी। बलूचिस्तान में होने वाले इंतखाबात, हकीकी मैंडेट से महरूम हुकूमतें, इशारों पर बनी जमातें, बाप हमारे सामने रही, मिलिट्री ऑपरेशंस, 2018 के हाइब्रिड निज़ाम की पहली तजर्बागाह बलूचिस्तान था। बाजौर में सलारजई कोही कबाइल का आमन ग्रैंड जरगे में इलाके के अमन अमान को बरकरार रखने के लिए सख्त फैसले सामने आए हैं। असल कहानी ये है कि उनके जाने की वजह क्या है, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में इंतहाई दिलखराश वाकया हुआ। खारजियों और घुसपैठियों ने मिलकर हमले की साजिश की है। बताएंगे, लेकिन एक सवाल भी साथ है। उस सवाल का जवाब आप तलाश करें चंद मिनट में, अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हमने बता देना है आपको कि ये जो सवाल मैंने पूछा इसका जवाब क्या है। मियां नवाज शरीफ के बारे में, लंदन जाने के बारे में, बरतानिया जाने के बारे में सबसे पहले खबर किसने दी थी, ये बात किसने कही थी? अब से चंद हफ्ते पहले ये बात सामने आ गई थी और मैं इतना बड़ा इशारा आपको देने जा रहा हूं कि उसके बाद तो सभी लोग जान जाएंगे। वो शख्स जेल में है जिसने सबसे पहले बताया था। बस इतना मैं बता रहा हूं और इस पर फिर हम बाद में आते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जी उनके चेकअप होने हैं और 11 सितंबर की तारीख भी कही जा रही है, या दूसरा हफ्ता या तीसरा हफ्ता। लेकिन सिर्फ यह खबर नहीं है, अगली खबर यह है कि उनको अभी तक इजाजत नहीं मिली, अभी उनको क्लियरेंस नहीं मिली, क्योंकि इनके अपने लोग जा जाकर ये बताते रहे हैं कि मियां साहब बाहर जाकर फिर नजरियाती होने की कोशिश करेंगे और कहेंगे देखिए जी हुकूमत तो इसलिए नाकाम हुई, इसलिए बर्बादी हुई, इसलिए मईशत तबाह हुई कि हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं था। फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाएंगे, फिर वही बातें करना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जब तक गारंटीज नहीं मिल जाती तब तक मियां साहब नहीं जा सकेंगे। एक और सवाल जो उठाया जा रहा है कि अब तो मरियम नवाज साहिबा आ गई हैं और उन्होंने कहा कि हम सेहत में इनकलाब लेकर आ रहे हैं, सेहत में इनकलाब, सेहत के शोबे में इनकलाब। ये कैसा इनकलाब है कि इसमें एक डॉक्टर नहीं है, एक ऐसा टेस्ट पाकिस्तान में नहीं है जो मियां साहब का हो सके, वो मरीज जाकर बैठे हुए हैं। तो जाने की जो असल वजूहात हैं उस पर आते हैं, लेकिन पहले अभी इस्लामाबाद में वफाकी दारुल-हुकूमत में शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है। बख्तरबंद गाड़ियां पहुंचा दी गई हैं, वाटर कैनन पहुंचा दिए गए हैं और आंसू गैस के शेल, ये सब पहुंचा दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब एक के बाद एक तबका, एक के बाद एक सेक्शन सोसाइटी का वो बाहर आ रहा है। यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन जिनकी तादाद तकरीबन 17,000 बताई जा रही है, ये वहां जो रिपोर्ट्स इस वक्त गर्दिश कर रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। 17,000 लोग पूरे मुल्क से आ गए हैं कि हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है और उन्होंने धरना दे दिया हुआ है, डी चौक तक पहुंच गए हैं। उनसे कहा जा रहा है कि आप ये जगह खाली कर दें। वो कहते हैं ऐसी की तैसी, ये जगह कहां से खाली करेंगे, हम तो यहीं बैठेंगे जब तक मुतालबात नहीं तस्लीम किए जाते। ऊपर से हुकूमत की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल सिफर है, 0/0 है, उनकी कोई मानता नहीं है। आज की हड़ताल बहुत कामयाब रही है ताजरों की, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हड़ताल। जबरी गुमशुदगियों की शिकायत और वसाइल की लूटमार, ये वहां के लोगों के शिकवे हैं। क्या बलूचिस्तान में आइन फाल अंदाज में काम कर रहा है? जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आइन और झंडे को तस्लीम करने वालों से बात होगी, तो वहां तो क्या आइन डिलीवर कर रहा है? जी, आइन बलूचिस्तान में डिलीवर नहीं कर रहा। आप उनको आइन दें और उनसे मुतालबा करें कि इस आइन को मानो, और आइन को सबको मानना पड़ेगा। अलहदगी पसंदी के साथ ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए पहले मैं नकवी साहब के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ। हमें तो बताया गया था कि नकवी साहब बहुत बड़े जीनियस हैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि वो मरते लोगों की लाशें तक नहीं गिन सकते। दर्जनों मासूम लोग एक दिन में मारे गए, हमारे जवान मारे गए। 8 ज़िलों में पूरा दिन पूरी रात दहशतगर्द दंदनाते रहे। 2006 से लेकर अब तक की ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है। बेशक। और वो फरमाते हैं, वज़ीर दाखिला हैं, पोर्टफोलियो भी उनका जहन में रखिए कि ये एक SHO की मार है। अगर ये SHO की मार हैं तो फिर तो सारा मुद्दा उन पर आता है
کہ وہ کیوں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے. انہیں ریزائن دینا چاہیے. اس کے ساتھ صوبائی وزیر داخلہ کو ریزائن دینا چاہیے, صوبائی وزیر اعلیٰ کو ریزائن دینا چاہیے, اور بلوچستان کے آئی جی پولیس کو ریزائن دینا چاہیے. اس کا اور کیا مطلب بنتا ہے کہ ایک ایس ایچ او کا معاملہ ہے تو پھر یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیے, ہم اس جنگ کو لڑیں گے اور اس جنگ کو جیتیں گے. کوئی اور آپشن نہیں ہے پاکستان کے پاس. لیکن یہ جنگ ہر جنگ کی طرح آنکھیں کھول کے لڑی جائے گی. آنکھیں بند کر کے خود کو دھوکے سے دینے سے نہیں لڑی جائے گی. محسن نقوی صاحب کی جو پولیس ہے, اس کا جو ایس ایچ او ہے, وہ ڈاکوؤں سے بھی نہیں لڑ سکتا. 10 12 ہمارے پولیس کے جوانوں کو ڈاکو ایک حملے میں مار دیتے ہیں. یہ ایک نئی ویو ہے جس کے اندرونی پہلو بھی ہے اور جس کا بیرونی پہلو بھی ہے. اور خطرناک بات یہ ہے کہ ایک پراکسی ٹیررزم کی شکل لے چکی ہے. ٹی ٹی پی کے ساتھ یہ جڑ چکی ہے. جدید ترین اسلحہ اس کے پاس آ چکا ہے. تو ایک سائیڈ وہ ہے کہ جو ہم نے ان لوگوں کا صفایا کرنا ہے جنہیں بندوق کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی, جنہوں نے اپنے لیے موت کا انتخاب خود کیا ہے. ان کی جگہ قبرستان ہے اور انہیں قبرستان بھیجا جائے گا. ٹھیک. لیکن اس سے بڑا چیلنج, یہ آسان چیلنج ہے, بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم یہ سپلائی جو ان کی ہے, نوجوانوں کی جو سپلائی ان کو دستیاب ہے, اس کو بند کیا جائے. بلوچستان کے عوام سے ان کو الگ کیا جائے. بلوچستان کے عوام پہ جو ان کا نیریٹو کا بڑھتا ہوا اثر ہے, اس کو ختم کیا جائے. جو آپ نے باتیں بتائیں تھوڑے ہی صحیح, لیکن مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ ان کے دھوکے میں کیوں آ رہے ہیں, ان کے چکر میں کیوں آ رہے ہیں؟ اتنی بڑی ناکامی ہمیں کیوں دیکھنی پڑ رہی ہے؟ ٹھیک. دیکھیے, بلوچ پاکستان کا موسٹ انٹیگریٹڈ ایتھنک گروپ ہے, بالکل الگ تھلگ نہیں ہے باقی پاکستان سے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بھی جو صدر پاکستان ہیں وہ بلوچ ہیں؟ میں ایران میں تھا, زہدان میں نے پوچھا, میں نے ایک بلوچ سے پوچھا تمہارا گورنر کون ہے, بلوچ ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہاری یادداشت میں کتنے بلوچ گورنر ہیں؟ اس نے کہا کہ یہاں تو کوئی ضلع کا سربراہ بھی بلوچ نہیں ہوتا, تم صوبے کے سربراہ کی بات کر رہے ہو. ٹھیک ہو گیا. زیدان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے میری بات ہوئی, میں نے کہا کتنے یونیورسٹی میں بلوچ ہیں؟ سر کھجاتے رہے, سوچتے رہے, بلوچ اسٹوڈنٹ یاد نہیں آیا زیدان یونیورسٹی کا. ٹھیک. میں نے کہا یار ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا یار سکول کی تعلیم ہوگی تو یونیورسٹی تک پہنچیں گے نا. تو حل یہ ہے کہ ہم جو سیاسی مسئلہ ہے, جو سیاسی پہلو ہے, اس کا سیاسی حل کریں. ٹھیک. نوجوانوں کو واپس انٹیگریٹ کریں. بڑی اچھی آخری میں آپ کو بات جو ہے, شہزاد صاحب نے ہمیں ایک فگر بتائی کہ 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ, 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ کتنے بنتے ہیں؟ 12 لاکھ خاندان. ہم 12 لاکھ خاندانوں کو خوشحالی نہیں دے سکے ان کے اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے. درست بیگم صاحب. ہم ان کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکے, انہیں اپنے ساتھ نہیں جوڑ سکے. یہ سب کچھ کرنا ہوگا, تب ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. کل کی پالیسی کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر ہم 5 تو اعلانیہ آپریشنز کر چکے ہیں, اور اس کے بعد بھی وہاں پر کسی نہ کسی شکل میں آپریشن چلتا ہی رہتا ہے. اور یہ جن آپریشنز کا میں ذکر کر رہا ہوں, ان میں سے 2 میں تو ہم نے ایئر فورس بھی استعمال کی تھی. اور ویسے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کولیٹرل ڈیمیج. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایک ٹارگٹ ہو تو کئی دفعہ آپ کو پورا گاؤں بھی ملیا میٹ کر دینا پڑتا ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہ لڑکے کہاں سے آ گئے, اور اب تو عورتیں بھی آ گئیں اور اتنے بڑے جلوس آ گئے, یہ بات سمجھیے کہ یہ دوسرے دہشت گردوں کے ساتھ ان کو ملائیے مت.